आज अलकादिर का केस लगा हुआ था। आपको अलकादिर यूनिवर्सिटी का तो अब तक पता होगा कि एक फ़िलाई इदारा है, और आज खुशखबरी ये है कि आज प्रोसिक्यूशन ने ये इसके ऊपर ख़ुद कंफर्म कर दिया है और ख़ुद इसके ऊपर इत्तेफाक कर दिया है कि एक फ़िलाई इदारा है और इसके अंदर से इमरान खान या बुशरा बीबी ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि इमरान खान ने जब वो वज़ीर आज़म थे, उनका जुर्म ये है कि वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने एक नेकी का काम क्यों किया। ये आज प्रोसिक्यूशन ने इस चीज़ पे दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनका काम नहीं बनता था कि एक फ़िलाई अदारा खोलें। ये आपको अलकादिर का बता दिया मैंने। दूसरा, जो इमरान खान अभी जुडिशल रिमांड पे हैं, नैब का जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो थी तोशाखाना 2 पे, और आम तौर पे जो हमारे लॉयर्स बताते हैं होता ये है कि जब आप रिमांड पे होते हैं तो बेल हियरिंग शुरू में ही हो जाती है। अब 4 हियरिंग्स हो गई हैं। ये जो जज साहब हैं, इनका पूरा नाम क्या है? जज साहब का पूरा नाम क्या है? जावेद है, नासिर जावेद, जावेद नासिर या नासिर जावेद। ये जो नासिर जावेद जज साहब हैं, इनके सामने 4 दफ़ा बेल हियरिंग की बात हुई है और ये सुनने को तैयार नहीं है। अब 6 तारीख पे डाल दिया है, क्योंकि अगर आज ये बेल सुन लें, इनको इमरान खान को और बुशरा बीबी को उसमें दरकार नहीं है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को उनको बेल देनी पड़ेगी। इमरान खान को अगर इमरान खान को ये बेल दे देते हैं तो आज इमरान खान रिहा हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इनको इजाज़त नहीं है कि ये बेल हियरिंग सुने और इमरान खान को रिहाई दे सकें। और इस वक्त ये जो जज हैं नासिर जावेद, इन्हीं के हाथ में है और इन्हीं के ऊपर सख्ती है कि इमरान खान को बेल नहीं देनी है। और ये कौन करवा रहा है ये हम सबको पता है, क्योंकि इमरान खान को जेल से नहीं आने देना। ये इंतज़ार ये कर रहे हैं कि उसी फ़िलाई इदारे के लिए जिसके भी मैंने बात की, अलकादिर यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर इमरान खान को अब कन्विक्शन किस चीज़ पे देंगे कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक फ़िलाई इदारा क्यों बनाया। अब इसके ऊपर जब ये नासिर जावेद कन्विक्शन देगा तो मैं ये सोच रही हूँ कि इनकी क्या मजबूरी होगी कि इनको इस चीज़ के ऊपर इमरान खान को कन्विक्शन देनी पड़ेगी, जब प्रोसिक्यूशन कह चुकी है कि ऐसी कोई उनके पास ऐसी कोई शवाहिद नहीं है कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने इस इदारे से कोई फ़ायदा उठाया हो। ये सिर्फ फ़िलाई इदारा है जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है। और आगे रह गया, इमरान खान ने मीडिया को क्या कहा है। वहाँ सिर्फ 3-4 लोग थे मीडिया के, और आपको पता है कि 2, अब मैं नाम लूँगी तो शायद आप दिखा ना सकें, लेकिन एक आता है सम्मा का और एक आता है एक्सप्रेस का, वो एजेंसियों के बंदे हैं, और एक आता है ABN का। ये सिर्फ 3 लोग हैं जो उनको वहाँ बैठाया जाता है, और एक शायद आज कह रहे थे शायद एक और शख्स थे, या 1 या 2 और थे। अब ये नहीं पता कि जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान उनके साथ मीडिया टॉक करते हैं उनको इजाज़त है बाहर आके उसकी डिटेल्स देने की। इमरान खान ने ये भी कहा है कि 8 सितंबर शुरुआत है एक किस्म की मूवमेंट की, जिनको लोग इमरान खान कहते हैं कि अपने हक़ के लिए लोग खड़े हों। ये अब हमारा क्या कहते हैं इमरान खान के आखिरी ओवर है, इसके लिए हमने अपने हक़ के लिए खड़े होना है। हम इंशाल्लाह हम अगर फैमिली कहेगी, ये ख़ुद गर्जी से नहीं कह रहे, लेकिन हमारा दिल है कि आप लोग इसलिए निकलें क्योंकि हमने इमरान खान को जेल से रिहा करवाना है, और इन्हीं के ऊपर है कि जब इमरान खान रिहा होंगे तो जो बाकी जो सारा जो सब पे जुल्म हो रहा है, हम ये भी चाहते हैं कि जो मिलिट्री जेल के अंदर हैं, जो केस एक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी अगर ये सुन लें कि ये जेल ट्रायल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है सिविलियंस का, ये कभी सुनने में नहीं आया, कभी हुआ नहीं है,
اور یہ سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نہیں سنیں گے. لیکن اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم 8 سپٹمبر کو نکل کر اپنا پہلا احتجاج ریکارڈ کریں. جو عمران خان نے پہلی کال دی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں 8 سپٹمبر کی، ہم پورے پاکستان سے یہاں پہ آئیں گے، ہماری فیملی بھی ساتھ شامل ہوئے گی، اور ہم سب کو کہیں گے کہ اب ہمارا جو اس وقت جو جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں انصاف کا کسی کو امید نہیں رکھنی چاہیے آنے والے وقتوں میں اگر آج ہم نہ کھڑے ہوئے. مہربانی. میڈم مذاکرات کی بڑی بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ بڑی ایکٹیو ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو کیا سمجھتی ہے پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ تو جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، تو ان کے ہاتھ میں تو حکومت نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب کو سرا فوجی عدالتوں میں لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی بات کی آپ سے؟ دیکھیں یہ کس وجہ سے عمران خان کو فوجی عدالتوں میں لے کے جائیں گے؟ یہ اپنے اوپر دنیا ساری دیکھ رہی ہے، یہ وقت گزر گیا ہے. میرے خیال میں اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا اتنا برا حال ہو گیا. عمران خان کو عدالتوں میں جو ایک جیل میں بندہ تھا، ایک عمران خان جیل میں تھے جب 9 میں ہوا ہے، اب ان کے اوپر کیا ان کے اوپر جرم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ کہتے ہیں ان کا نیکسس تھا، تو لے آئیں فیض حمید کو، لے آئیں، اوپن ٹرائل کر لیں. عمران خان نے کہا اس کی اوپن ٹرائل کرو اور دکھا دو کہ عمران خان کا ان سے کیا تعلق تھا. وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ عمران خان کے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ خان صاحب کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے فیض حمید کا؟ کیوں اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ملٹری سے ریٹائرڈ ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان کے وہ پاکستانی ہیں جیسے ہم سارے پاکستانی ہیں. اگر اوپن ٹرائل کریں ان کا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، سب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو اور کون سے ان کے اوپر کیس انہوں نے بنانے ہیں. ہم اس کے لیے کھڑے ہیں، دکھائیں ہم سب کو کہ کیا اوپن ٹرائل کس طرح کریں گے ان کا. کیا فوجی میرے ہسبینڈ فوج میں تھے، میری بہن کے ہسبینڈ فوج میں تھے، کیا مطلب اگر ریٹائر ہو جائیں تو آج ہمارے اوپر سب کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی ریٹائرڈ ہیں، اوپن ٹرائل کریں. مہربانی.